Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa pada mata kuliah Data Analysis and Visualization atau analisa dan visualisasi data. Adapun pertemuan kali ini yaitu adalah Introduction to Data Analysis and Visualization using Excel and Tableau. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Planning System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chains Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. This course provides hands-on training in data analysis and visualization using Excel and Tableau. Students will learn to analyze, visualize, and present data insights effectively for great decision-making. In Excel, students will explore key tools such as pivot tables, advanced formulas, and charting techniques to clean, analyze, and visualize data. They'll develop the skills to create impactful reports. In Tableau, students will learn to build interactive, visually compelling dashboards and charts. They'll gain expertise in connecting to data sources and creating insightful storytelling visualizations. Oke, sekarang baru masuk ke course objektif ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada sejumlah hal yang diharapkan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama itu adalah Master Data Analysis Technique. Jadi, with Excel and Tableau, student will learn fundamental data analysis concepts like data cleaning, transformation, and statistical analysis. Jadi teknik analisa data yang utama itu meliputi data cleaning, transformasi, juga sampai ke analisa statistika ya. Yang kedua adalah Excel Data Management. Learn how to manipulate and analyze data effectively using Excel features such as formula, pivot table, Power Query, and Power Pivot. Nah, ini adalah mengelola data secara excellent ya, meliputi ada formula, ada pivot table, Power Query, dan juga Power Pivot. Yang ketiga yaitu Effective Data Visualization. Learn best practices for producing meaningful representation in Excel and Tableau that effectively communicates findings. Nah, ini cara memvisualisasikan data yang ada ya, sehingga dapat menjadi sarana komunikasi yang baik. Yang keempat adalah build interactive dashboard ya. Learn how to create dynamic and interactive dashboards and reports in Excel and Tableau with a focus on interactivity and data storytelling. Nah, ini juga yang cukup penting adalah dashboard ya. Di sini data tadi dapat kita ceritakan ya. Nah, kalau ada dashboardnya dapat kita ceritakan seperti storytelling, kira-kira seperti itu. Last but not least, yang kelima adalah apply data analysis to decision making. Learn how to use data insights to enhance decision-making process, as well as industry-specific data visualization use case. Nah, di sini baru cara pengambilan keputusan ya. Jadi
visualisasi tadi itu bisa dibuat untuk proses pengambilan keputusan. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Oke, kita mulai dari data and information overview. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan ya, pada gambar sebelah kanan ini, seperti ini, bagaimana dari selected data, kemudian diorganize dengan cara-cara tertentu, dimanipulasi sampai menghasilkan informasi ya. Kita mulai dari data merupakan raw fact, such as an employee number, total hours worked in a week, an inventory part number, or the number of units produced on the production line. Jadi data itu merupakan fakta-fakta mentah ya, seperti misalnya kode pegawai, jumlah jam kerja dalam seminggu, atau bisa juga kode barang inventories ya, atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi dalam suatu lini produksi. Nah, itu datanya belum ada maknanya. Kemudian data tersebut akan diolah dengan cara-cara tertentu sehingga menghasilkan information. Information itu adalah a collection of data organized and processed so that it has additional value beyond the value of the individual facts. Jadi informasi itu merupakan kumpulan data yang diorganisasi dan diproses sedemikian rupa sehingga ia memiliki nilai tambah di luar dari nilai yang dia miliki sendiri. Data collection approaches. Primary and secondary methods of data collection are two approaches used to get information for research or analysis purposes. Selanjutnya adalah handling bias and ensuring validity. Sampling bias, avoid selecting non-representative sample. Jadi supaya yang termasuk dalam sampling bias itu adalah kita harus menghindari memilih sampel yang tidak mewakili ya dari populasinya. Kemudian measurement bias, use consistent and reliable methods for data collection. Jadi kita harus menggunakan metode yang konsisten dan reliable. Yang ketiga, confirmation bias, be aware of your own assumption biases. Nah, kita juga harus berasumsi yang baik ya, tidak berasumsi sendiri. Selanjutnya, data cleaning and preparation in Excel. Dimulai dari data validation, cek data for accuracy and completeness. Kita cek akurasi dan kelengkapan datanya. Dan data transformation, clean and organize data for analysis. Transformasi data dengan cara dibersihkan dan disusun data untuk analysis. Kemudian baru data aggregation, combine data from different sources for analysis. Kita gabungkan data dari sumber-sumber yang berbeda untuk analisanya. Data analysis technique in Excel ini melibatkan
Di sini ada 3 contohnya. Bisa descriptive statistic, calculate measures of central tendency and dispersion. Selanjutnya adalah pivot tables, summarize and analyze data by grouping and group and filtering. Regression analysis, identify relation between variables and predict outcomes. Meeting purpose pada pertemuan kali ini mengetahui lingkup mata kuliah data analysis and visualization, kemudian memperkenalkan sistem pembelajaran sampai ke overview materi data analysis and visualization. Our agenda for this meeting is divided into 5 subsections. First is data formats, Excel-based analysis, then data encoding, ensuring integrity, after that best practices, data storage in Excel, after that advanced technique using Power Query. Last but not least is right format for analysis, include integrity, efficiency, and compatibility. Introduction. Overview of data storage formats in Excel-based data analysis. Importance of choosing the right format. Brief introduction to CSV, JSON, SQL, and XLS. Data formats ini untuk Excel-based analysis ada 3 langkah. The first is import. Different data storage formats impact data import, and then manipulations. See how formats impact data manipulation in Excel. Last but last is analysis. Understand the impacts to data analysis to the Excel. Types of data formats: XLS, XLSX, Excel spreadsheet, CSV, comma-separated values, TXT, text file, JSON, JavaScript object notation, XML, extensible markup language, SQL, structured query language. The first data format is Excel. The Excel format is a file extension for spreadsheet created by Microsoft Excel. It supports various data types, formulas, charts, and graphic features. Excel files are commonly used in business and academia for data organization and analysis due to their rich feature sets. XL and XLX. XL and XLX formats are the native spreadsheet formats for Microsoft Excel. Both of these formats are primarily used to store data in tabular form without support for various features like formula, chart, pivot table, and more. X selects for large row limits. It also provides improved compression. Consider compatibility when sharing it. Excel benefits. Benefits of using Excel formats include its robust capabilities for data analysis with built-in formulas, charting option, and pivot tables. It allows for easy data sharing and collaborative work while maintaining compatibility with other data formats for seamless integrations. And then Excel data manipulations. Excel provides powerful tools for data manipulation, such as sorting, filtering, and using formula to perform calculations. Users can create pivot tables for summarizing large datasets and utilize data validation and conditional formatting to enhance data integrity and presentations. Okay, the next format is CSV. CSV stands for comma separated values. It is a plain text format used to store tabular data, where each line represents a data record and each record consists of fields separated by commas. CSV is widely used due to its simplicity and compatibility with various applications.
Jadi format yang kedua itu namanya CSV. Ini juga cukup sering dipakai ya. Dia pada prinsipnya merupakan suatu format file yang berisi nilai dengan dipisahkan oleh koma ya. Dan dia bisa dipakai dengan menggunakan Excel untuk analisa data. Basically, CSV is simple but powerful. Dia memiliki struktur yang simple, text-based formats, serta data is separated by commas. Jadi selain sederhana, dia berbasis teks dan dipisahkan oleh koma. For best practice, ensure correct encoding and delimiter for Excel. Jadi pada saat diimport ke Excel harus diperhatikan delimitersnya ya. Biasanya koma. Selanjutnya adalah common issues, address encoding and delimiter issues upon import. Perlu diperhatikan encoding dan delimiter yang digunakan pada saat import ke Excel. CSV advantage and disadvantage. The advantage of CSV include easy of use, compatibility across various software, and quick editing capabilities. However, disadvantage lack of support for complex data types, no hierarchical data structure, and potential issue with special characters or limited with data. Jadi CSV ini dia memiliki sejumlah keuntungan seperti mudah digunakan, kompatibel dengan banyak perangkat lunak, serta mudah diediting. Tetapi dia tidak mendukung untuk tipe data yang kompleks, serta tidak ada struktur data hierarki, dan bisa saja ada isu kalau spesial karakter atau delimitersnya itu tidak sesuai. The next data format is TXT files. The TXT or text file format is a simple, flexible text-based format used for storing and sharing data. Jadi dia merupakan tipe data yang fleksibel ya, berbasis teks dan lumrah digunakan untuk menyimpan dan membagi data. It is commonly used in data analysis workflows due to its simplicity and compatibility with a wide range of data analysis tools, including Excel. Dia sangat umum digunakan pada analisa data karena dia simple dan kompatibel dengan sejumlah tools analisa data, termasuk juga dengan Excel. Oke, yang pertama structure, dia simple, it is useful for basic data storage, jadi sangat berguna pada penyimpanan data basis ya. Yang kedua untuk transfernya, TXT file for simple data transfer task, ini juga sangat sering digunakan. Untuk importir, itu perlu memperhatikan teknik-teknik tertentu yang bersesuaian. TXT files delimiters can be separated by delimiters like spaces, tabs, or commas. Jadi dia bisa dipisahkan oleh spasi, tab, atau tanda koma. This structure allows for easy import and manipulation of data in spreadsheet software like Excel. Oke, sekarang JSON dan XML. JSON ini merupakan JavaScript Object Notation, sedangkan XML itu adalah Extensible Markup Language. Both JSON and XML are widely used data formats, specifically for structuring and transferring data between system and application. While not native to Excel, both formats can be imported into Excel for data analysis through Power Query or VB scripts. This is the example of JSON and XML. Example for sales data. Okay, the next format is SQL. SQL stands for Structured Query Language, which is the standard language for managing and manipulating relational databases. It allows users to create, read, update, and delete data, and several commands include select, insert, update, and delete. Jadi dia merupakan bahasa yang untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional, bisa digunakan untuk membuat, membaca, mengupdate, atau menghapus data dengan perintah bisa select, insert, update, atau delete. Working with SQL databases involve understanding database design, including tables, relationship, and indexing. Jadi untuk bekerja dengan SQL basis data ini harus memahami perancangan basis data termasuk tabel, relasi, sampai ke indexing. Users can write SQL queries to retrieve specific data, aggregate information, and join multiple tables to get comprehensive datasets for analysis.
Jadi digunakan query SQL untuk mengambil spesifik data atau agregasi informasi serta join multiple table untuk mendapatkan dataset untuk analisa yang bersifat komprehensif. To connect Excel to an SQL database, navigate to the Data tab, select Get Data, then choose from Database, followed by your database types. Input the necessary credential and choose the table or query to import the data directly into Excel for analysis. Data encoding is for ensuring integrity. Jadi setidak-tidaknya ada sejumlah sistem. Yang pertama adalah UTF-8. Ini support wide range of characters. Juga ada ASCII. Ini untuk basic encoding for English characters. Karena bisa saja isu yang muncul itu terkait dengan encoding errors can interrupt data during import. Sehingga we must choose the right encoding to avoid data corruptions. Best practice for data storage in Excel. The first, we need to format choice, select the right format based on our projects, and then optimization, optimize storage for analysis efficiency, and then validation, use validation to ensure data quality. Don't forget to follow guidelines for optimized analysis. Add one technique using Power Query. Leverage Power Query for efficient data handling. There was 3 steps. The first is import data from various sources, and then transfer data using Power Query, and automated import and repress processes. Right formats for analysis. Please consider 3 important things. The first is integrity, efficiency, and compatibility. Okay, we arrive in conclusions. In conclusion, understanding various data storage format like CSV, JSON, SQL, and XLS is crucial for effective data analysis in Excel. Each format has its specific use cases, advantages, and potential drawbacks that can impact the data analysis workflow. Mastery of these formats enhance analytical capabilities and support informed decision making. For assignment 3, you need to list 3 publicly available data sets that can be analyzed using Excel. Describe the type of data each dataset contains and a potential use in analysis. Use Excel functions such as count, average, max, min to summarize key insight from the data, and create at least one visualization, for example bar chart, pie chart, to present your finding. Save your assignment in or PowerPoint, and then store it in Dropbox and paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Good luck! Berikut merupakan referensi yang terpakai pada mata kuliah manajemen sistem. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.